غلط السر مهج قلم استوديو ميكروفون درجابورنا سبيجاتو معربة رежиссёрнар пультрачабур Светлана Сайдусенова. Бусле брутуса хаварту цалкутану мию бомуния. Дагестан республика Бакчи Рамазан Абдулатипов хунаукунни Таджикистан президент Имомал Рахманов ищал. Дагестан республика локомотров председатель Абдусамат Хамидов ялтоукунни махач қалалив цунабуллалиса паркрал. Лакрал район дали тертурни салчинмур ранграл капитан Абхазиянал ордендалу кавалер Минкайлул Арс Али Алиевлул Апалул Ула. Уттеренева цемине то харта харзана бусанно. Дагестан республика Бакчи Рамазан Абдулатипов дорил архири Душанбейлев унува хунаукунни Таджикистаннал президент Имомали Рахманов ушал. Мухна рей Таджикистаннал кейлучинал чурчодунне ва архи хас буну бушиво арасатнал ва таджикнал данивса дипломатиялул арардан унехрешин шорин ва Дагестан турашалса арарду ган дорегу хари хуншиври. Рамазан Жамуратович дакнин бутун цва Таджикистаннал билайт рейсар сатнал вакилни зузиса чумал عقيلسا президент نشال تقصد تعامل ببسريو من الدان نفسي اختلاط بيه داغستان تاجيكستان البلاد روا بروموشن استرخصا وايكا نمستال بوچ اوريه ارهال دولانسا داورتا خالدهين مكوما داغستان نالمي وكيل تلقو تاجيكستان تيلي بوكان تسارو كوني رمضان جمرادович لو شكوا بوسان ارساتنا الوا تاجيكنا البلاد روا دان نفسي ارردو خوشيرو بارشين دخنا خسار تاجيكستان نبو قنانسا قولا غستولي دشيبو اورسنال شكولاردو تتوريخ وا منو سياح تانا قوني رخنين درشيبو كنا اختلاط رأسك بني مشكلة درس سردخين خسارة وشيتل تالت إلى بكوير المسألة وبقصة داغستان ريسبوبليكا الباكشين الحزبوني سبورت رابوسا على شهور تال مسألة خاصة من كنا ريسبوبليكا اللي هادور نبشيو تاجيكستان البلاد ترى أولمبيادا اللي هو تخونسا سبورتسمن ترى كماندا قاموا ومنن أركينسا سيناردو شاطر ساكن دان يوم يخبوني استراتيجيسكي بارتنر ترى دانيسا أراردو مكونسا ديكانغو أركينشيو Герим навуд салчиндулунни киелеверичу Ахмадхан Султанул медаль. Алупка шахрулул культурулул ва тарихал музееравут иса дуркса кондакмилу хошаулар сумарунцали керешин шорин хас дурса. Шадлугре жахил тура ватан херану тарбия борих дулунни генерал-майор Юрий Михайленкан ва контр-адмирал Евгений Копцевлун. Музеерал директор Тофиде Мухметрул бусунни киелеверичу Армолея ва Муначу Шивре. Веричуна иса цалвадак ибичавортудунни Юрий Михайленкан ва Евгений Копцевлун. Мику гуртышинна дунни Дагестан республика Бакчи уполномоченный Алибек Алиевлу. Шадлурен баутуса чабуса дуклаки орча учитель туралда ил ветеран турала ва хормат буса камалурал бивхунне тутал шалкру Ахмадхан Султанул хейкалдануча. Лакрал Леондали Гази Гумук машхур драматург ва Чичу Минкайл Алиевлул Катрейлар Чуннемунал Арс Салчинмур ранграл капитан Абхазиянал ордендалу кавалер Минкайлул Арс Али Алиевлул Апалул Ула. Муди доирил шадлугра вуртушинна дунни Дагестан республикалу культуралу министр Зарема Буттаевал ва Дагестан республикалу халкуннал мажлисрал депутат Жафар Абуевлу. Лакрал Халилса кулпатыр тавыса цақанақисар Алиев қалқулпатку. Минкайлул цама Арс Иззат Алиевлу кулмаса Захмат Бейхусар Дагестаннал журналистика ва издательства хичуне дори хази. Муневес сахадисагу инсан лейқсар укунсац абад дори. Дагестан цааса чуман аргирево недур куру гай чорил ва миду хаврил давурту. Хақи мустақини Дагестаннал хозяйстварду гай кунудур Туршли урцаразарне лирчусе гектар корунни. Яла чавуста кору гай кунудур хасавир туллал кызларда ва бабайур туллал райондали. Бу хумбур ки азар гектардани шахналлача, ацнес азарда гектардани ни қашан азарда гектардани лача, ац азарда гектардани хком. Нушулдур хундур ацнех азарда гектар аршарал ва теми ақнисану қунешан азарда гектар аршарал. Хашира республика лу хозяйстварда духан пикрибур амнушан туршли хоцала азарда гектар аршарал. Муконса давуртоне дур куллал райондалигон. Му райондалиса ва бабайур тулла райондалиса жулла қутамнал аршарайса қуруғай шойрул тахар цукунне дуссариу. Ава шаравалла авуса қурунне цидухле буссариу жул корреспондент Рианата Саидова шалса ихтилат рабусунне. Куллал райондалу бакчинал шаравалли хозяйствовал собейса заместитель Адам Чупановлу. Набуса назух хашину Хуруду хорил, циплану сару, чипсаду сару, чипса духан дагнину сару. Машину духан планнали дур. Жука районали уштушли пура гектар общину. Ими шарабалда бухда жирчахане душли хузалда гектар. Хусрах иттуша кулу бахталда сумматулу перу цукро ура ваччо хузалда чейнал
şarabı meyzalla, suyuşu zubira, vihlu, itturşa giftar, Payne Hütella, Köklü Hütella, Çuşur Aznemere, Ogradva Aznek Ireviktan. Mi Haneser Okşinu mi Bahçovi Gülşöser mi bun Nuşi Nagalet mi etrafı ittigdali. Nu hakinu sakini durhunu dur, haykunu dur, mukturşli ura zubira viktar primerna. Şarabel dalı dörcü secumal kuludur, Hütella viktar, Nuşul, ura viktar, Almul duhle, Kusrak dur, zubira Nuşul mura kayda atıda bakçovi gittar budur. Bu konuda espakarlı duhlaysa budur. Espakarda, çatpara espakarda budur. Zübire gittar. Pşenica, lütserna turşli ora gittar. Bakçovi özelliği mere gittar. Kutanım. Bu böyle kadromna şarabalda buhdurcu seçim alhanedur. Özelliğe gittar. Nuşul ora gittar. Halmul kulu hanedur. Kusrak zübire gittar. Nuşul atıda gittar. Mere bakçovi. Summatlı duhanedur. Sudan kadisi zarudur hundur konuya göre gittar duhlan da güneyli vur. Şanna gittar nuşul bu. Vöccel dur hundur mura Sudan kadisine yakfere gittar. Kere gittar nuşul bu. Çeyne cadur bu nuşi buhlay bu. Sudan ka buhlay bu. Çeynal bu. Buhan da güneyli vur. Opşim. Bu vihulda şarabı bu. Hayçin bu basa. Hayçin da güneyse zübire gittar. Mura. Adnaletni travi. Lütserna nagaletni. Kura gittar nuşul bunlar. İnsan sokak solda budurlaysa görürse. Baba ölçüski zonali budurlar kunni buku duhlaysa paşner dur tursa gittar dur. Bunyamin Aminova Lepos Kulinskili Rahtoşli Fıdal'da gittar dur. Amarova 110 gittar dur. Turşli'ye de gittar. Sakhay Makayeva Turşli Metal'da. İspaka Vihlinski tam Turşli ora gittar dur. Magomedova Turşli Rahtel'da. İspaka Agdavşkom Servis bit Turşli gittar. İlk defa Rajab Turşli Fıdal'da gittar dur. Paşner dalgay Baba ölçüski zonali plan pasaya katlandırılıyor. Ben bungu dahledur, Bakçovu dahledur, Risku dahledur, Okşino. Şaraballi xazaystavul xabardavun xiban Dağıstan al teplitserda haqinu saqinini dartondor muqazirunne lirçusa tonlardo aqnilsando. Minvagu ki azali raqtur şratonna nisvartilul va azali muqtur şratonna pomidorda. Mikku qanaqisar dukusa şinalniyar şanturuşu kilogram xissa. Respublikali teplitserda aqnilsadat avrevu hiçun sakanturda dur qarabadaqkan tolar qizillur tolar va qaykan tolar rayondalisa şaraballi xazaystavul предприятиерто. Şinen çavuqane bur teplitserda va harzaqanedor mitchedu çeymur. Tsağasıçımal Dağıstan'da teplitserda dur ki turuşura qur gektar arşaro. Larsiki azalesine raxokışınal Respublika ol teplitserda larsusar atsniye muqazirunne lirçusa tonlardu aqnilsano. Mara qunaykinni lakrapani qapiyul tsanisa teatrda nultela bukakisar mashhur sahnar gustachichu shair va dramaturg Badavi Ramazan avlul urtsalishin shoril юбилей. Mikku ixtilat pikandisar shairlar urmuliya va tворчестволия. Bukhia razul va urchlugu butsunu zul va buttaqal ruhanisa khazinul nasirnu kundigan shiru. Uti kutan sportre. Irkutska lift ele durksa çavajahel turalda sarsatnal tarqanlar için bu koyul için şivri. Dağısanlar için bu kulturallar sunni xara medal. Artsul va muqra çarvitul. Жуба сарду туса хаварду,